على شيخ. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. نحن كنا قد بدأنا سابقا وذكرنا أول سؤالين من كتاب عقيدة المسلمين. قبل أن نبدأ بالثالث، هل لأحد عنده سؤال أو استفسار؟ شيخي كاميرا عندكم غير مفتوحة، لو تفتحونها إن ممكن. ليس الآن. Ah, oke. Suaranya jelas ya, suara saya dengan suara Syekh. Mungkin yang hadir di sini bisa ngasih komentar Iya, atau bersuara. jelas. Jelas ya? Ustadz, Oke. Ustadz. Mas Ustadz. Mm-mm. Setelah Syekh mengucapkan hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kita agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau berdoa agar Allah memberikan kita, memudahkan kita untuk ikhlas dalam beramal dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Syekh telah menjelaskan dua soal pertama dalam kitab Aqidatul Muslimin. Apakah dari pelajaran-pelajaran yang sudah lewat ada pertanyaan? Bisa ditanyakan sekarang sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. إن كان لا يوجد نبدأ. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, langsung kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Tafadhal Syekh. طيب، السؤال الثالث: كيف تصح العبادة؟ الجواب: تصح عبادة الله ممن يعتقد وجود الله ولا يشبهه بشيء من خلقه. فلا تكون عبادة الإنسان صحيحة إلا مع الإيمان. آه. الإيمان بالله ليس معناه مجرد الاعتراف بوجود الله، بل الاعتقاد، معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به، ومعرفة دينه. من عرف ذلك واعتقد ذلك مع النطق بالشهادتين، هذا هو المؤمن، هذا هو المسلم. وليس مجرد الاعتراف بوجود الله يصير الإنسان بذلك مسلما. نعم. Pertanyaan ketiga dari kitab Aqidatul Muslimin, bagaimana sahnya sebuah ibadah? Jawabannya, ibadah menyembah Allah itu sah dari orang yang meyakini adanya Allah dan tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Ibadah seseorang itu tidaklah sah kecuali jika disertai dengan iman. Yang dimaksud dengan beriman bukan hanya mengetahui adanya Allah, bukan hanya meyakini adanya Allah, akan tetapi dengan meyakini Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang layak bagi Allah, dan mengenal Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang layak bagi Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Begitulah, jika dibarengi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia orang yang beriman. طيب،
ودليل ذلك قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن المؤمنون الذين يعملون الصالحات، والأعمال الصالحة هي الأعمال التي ورد في الشرع أن من فعلها يكون له ثواب، كأداء الواجبات، كفعل السنن، كاجتناب المحرمات واجتناب المكروهات. فمن فعل الطاعات، المسلم الذي يفعل الطاعات من أداء للطاعات واجتناب للمحرمات والمكروهات بنية خالصة لله تعالى، سواء كان ذكرا أو كانت أنثى وهو مؤمن، الشرط هو هنا، الشرط هو الإيمان. فالذي يعمل صور الأعمال الصالحة إن لم يكن على الإيمان لا تقبل منه، لا ثواب له في عمله، لا بأدائه لطاعة ولا باجتنابه لمحرم. الذي يستفيد من فعل الطاعات واجتناب المحرمات هو المؤمن. الله تعالى قال عن هؤلاء المؤمنين: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي ولا يظلمون شيئا. Nah, Dalil bahwa iman merupakan syarat sah diterimanya ibadah. Syarat agar ibadah tersebut diterima adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, barang siapa yang beramal berupa amal-amal kesolihan, amal-amal solihah, yaitu amal solihah adalah amal yang sesuai dengan tuntunan syariat, seperti mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajib atau perbuatan-perbuatan yang sunnah. Min dzakarin au unsa, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Nah, ini dia. Dan dia orang yang beriman. Syaratnya adalah orang yang beriman. Jadi iman merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Faulaika yadkhulunal jannah. Maka orang-orang yang beriman akan masuk surga wala yudlamuna nakira, dan tidak akan dizalimi sedikit pun, tidak akan mendapatkan kezaliman. Sesuai dengan amal yang dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Tidak dizalimi sedikit pun, yakni tidak akan dikurangi dari amal kebaikannya tersebut. Jadi orang yang mendapatkan manfaat dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berupa amal solih dan juga menjauhi perkara yang haram karena Allah, menjauhi perkara yang makruh karena Allah, itu syaratnya adalah orang tersebut beriman. Jika tidak beriman, maka tidak bermanfaat baginya, tidak diterima amal ibadah tersebut. Paham, Syekh? فالله تعالى جعل الإيمان، يعني الإيمان بالله ورسوله، شرطا لا بد منه لصحة العمل. نعم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman sebagai syarat agar suatu amal perbuatan itu diterima. Tanpa iman, maka amal perbuatan tidak akan diterima. ثم بعد الإيمان لا بد من موافقة العمل للشريعة لكي يكون العمل صحيحا، لأنه ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون العمل موافقا لما ورد في الشريعة. Kemudian juga disyaratkan agar amal tersebut diterima harus sesuai dengan tuntunan syariat. Amal yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi artinya barang siapa yang melakukan suatu amal tidak sesuai dengan perintah agama, tidak sesuai dengan perintah syariat, maka itu amalan yang tertolak. نعم. ولا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، لأن من لم يعرف الله فهو يعبد من؟ فيكون بسبب جهله بالله عبد غير الله، وهو يظن أنه يعبد الله، كما شبه الله بخلقه، جعل الله في جهة في مكان والله ليس كذلك. من نسب إلى الله التعب، من نسب إلى الله الجهل، من نسب إلى الله العجز، هذا ما عرف الله، هذا يعبد شيئا قادر على أشياء وعاجز عن أشياء، يعبد شيئا موجود في جهة في مكان، والله ليس كذلك، فهذا ما صحت عبادته، لأن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، كما قال الإمام الغزالي في باب العقيدة في في كتاب إحياء علوم الدين. نعم. Kemudian tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal siapa yang dia sembah. Kalau dia tidak mengenal siapa yang dia sembah, lalu dia menyembah siapa? Nah, seperti orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang yang mensifati Allah dengan sifat capek, sifat lemah, sifat bodoh. Nah, berarti dia sebenarnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syarat sahnya suatu ibadah itu adalah setelah dia mengenal siapa yang dia sembah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Beliau menyebutkan ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menjelaskan waktu itu yang menjelaskan tentang bab akidah. Dalam bab akidah dari kitab Al-Ihya Ulumuddin. ومعنى معرفة المعبود أن يعتقد الشخص أن الله موجود لا كالموجودات، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، فالله لا يشبه القمر ولا الضوء ولا الظلام، وليس حجما، ليس جسما وليس جسما، لا كثيف ولا لطيف، لا كبير ولا صغير ولا بين ذلك، لا يتحيز في السماء ولا العرش. نعم. Kemudian makna dari ma'rifatul ma'bud, mengenal Tuhan yang dia sembah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada dan tidak sama dengan sesuatu yang ada lainnya, tidak sama dengan makhluk-makhluk yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'", tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah tidak menyerupai bulan, Allah tidak menyerupai cahaya, Allah tidak menyerupai kegelapan. Allah bukanlah benda, Allah bukanlah jisim. Allah tidak besar, tidak berukuran besar, Allah tidak bukanlah benda yang berukuran kecil. Allah bukan dari golongan jisim latif, bukan pula dari golongan jisim kasif, bukan dari golongan benda yang bisa dipegang maupun golongan benda yang nggak bisa dipegang. Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal di langit, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas arsy. أحد الصحابة الكرام وهو جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني كنا فتيان قريبي البلوغ، بعد ما بلغنا قريبي البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن،
ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وهذا دليل أنه يجب في التعليم تقديم تعليم الإيمان بالله ورسوله قبل أي عمل من الأعمال الأخرى. أول ما يجب على العبد هو معرفة الله ورسوله ودينه، أن يكون على دين الإسلام. بعد ذلك يتعلم الصلاة ويتعلم قراءة القرآن والصيام وغير ذلك. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه. Ya. Sebagian sahabat yang mulia yaitu Jundub ibn Abdillah mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Kami dulu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu masih muda, mendekati usia balik, belum balik ya, tapi hampir balik. Fata'allamnal iman. Kemudian kami mempelajari iman. Qabla an nata'allamal Qur'an. Sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Maka bertambahlah iman kami setelah mempelajari Al-Qur'an. Dari sini dapat difahami bahwa pentingnya mendahulukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlebih dahulu, mempelajari iman terlebih dahulu dibanding membaca Al-Qur'an, belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu-ilmu selainnya. Pertama apa? Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari keimanan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih atau ilmu membaca Al-Qur'an. Dan ilmu-ilmu lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau, kitab Sunan Ibnu Majah. وقد قال الحافظ البوصيري عن إسناد هذا الحديث، قال إسناد صحيح رجاله الثقات، ذكر ذلك في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه الحافظ البوصيري. Kemudian Al-Hafiz Al-Busairi, beliau mengomentari hadis ini dan memberikan penilaian bahwa hadis ini syaratnya sahih. Hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat. Hadis ini sanadnya sahih dan periwayat-periwayatnya terpercaya, thiqat, semuanya thiqat. Hadis ini penilaian terhadap hadis ini disebutkan oleh Al-Busairi, Al-Hafiz Al-Busairi dalam kitab Misbahuz Zujajah fi Zawaid Ibn Majah. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأبسط: الفقه في الدين يعني تعلم الأصول الاعتقاد، تعلم العقائد، أفضل من الفقه في الأحكام، وما هو أفضل يقدم على ما هو حسن، يقدم الأفضل. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, Al-Fiqhu fid Din afdalu min al-fiqhi fil ahkam. Al-Fiqhu fid Din artinya memahami pokok-pokok agama Islam, yakni ilmu akidah itu lebih utama daripada al-fiqh fil ahkam, daripada memahami ilmu fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, jadi selayaknya sesuatu yang lebih mulia, yaitu ilmu akidah, lebih didahulukan daripada ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر عن التوحيد وعلم العقيدة، قال عنهما: الفقه الأكبر أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه هو الفقه الأكبر. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar tentang tauhid, ilmu akidah dan Al-Fiqhul Akbar. Apa sih yang dimaksud dengan
Al-Fiqhul Akbar itu yaitu aslut tauhid wa ma yasihhu li'tiqadu alaihi, yaitu pokok ilmu tauhid dan yang menjadikan i'tiqad akidah sah dengannya. Inti-inti atau pokok-pokoknya ilmu tauhid. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. رواه عنه الإمام الزركشي في كتابه تشريف المسامع. Kemudian Al-Imam Al-Asy'ari mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Perkara pertama yang wajib atas seorang hamba adalah mengenal Allah, Rasulnya, dan mengenal agamanya, yakni agama Islam. Ini disebutkan oleh As-Subki dalam Tasniful Masami'. الزركشي. Disebutkan oleh Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami'. والأصل يجب تقديمه على الفرع. Dan sesuatu yang pokok itu lebih diutamakan daripada yang cabang. لذلك الأمر نحن نقتدي برسول الله، بالصحابة الكرام، بالأئمة الأعلام في تدريسنا وبياننا لأحكام الدين، فنبدأ بعلم الاعتقاد قبل سائر العلوم. Oleh karena itu kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengikuti para sahabat yang mereka itu mendahulukan ilmu akidah dibanding dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kita juga seperti itu. Kita mulai dengan penjelasan ilmu akidah sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. وقال العلامة البياضي الحنفي: فقد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: تعليم صفة الإيمان للناس وبيان فضائل أهل السنة والجماعة من أهم الأمور. وألف السلف فيها تآليف كثيرة كما جاء في كتاب الذخيرة والتتارخانية، وأشار إليه بقوله: إذا مال إلى الحق وعرف أهله كان لهم وليا. وهذا يدل على أن أولى العلوم تحصيلا هو معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Syekh mal murad bi qawlihi idza mala ila al-haqqi wa arafa ahlahu. الذي عرف الحق فمال إليه، يعني اعتقده، كان مناصرا للحق، داعما للحق، فكان لهم وليا، يعني نصيرا لهم يواليهم. Baik. Al-Allamah Al-Bayadhi dari mazhab Hanafi mengatakan, faqad qala masyayikhuna, beliau menukil dari guru-gurunya, masyayikhnya rahimahumullah taala, mereka mengatakan ta'limu sifatil iman, mengajarkan keimanan, linnasi, kepada orang-orang, wa bayani fadaili ahli sunnah, dan menjelaskan keutamaan-keutamaan ahli sunnah wal jamaah min ahammil umur, termasuk hal yang paling penting. Wa allafas salafu fiha ta'alifa katsiratan, dan ulama salaf mengarang dalam hal tersebut banyak karangan, banyak kitab, kama sebagaimana dalam kitab Ad-Dakhirah dan At-Tarkhaniyah. Wa asyara ilaihi biqaulihi idza mala ilal haqqi wa arafa ahlahu kana lahum waliyan. Dan al-imam mengisyaratkan dengan perkataan idza mala ilal haqqi sampai akhirnya, yang artinya jika seseorang telah mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran, berdakwah, mendakwahkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran,
Mal murad biqaulihi kana lahum waliyan Syekh. ناصرا. Nah, maka orang tersebut adalah orang yang menorong ahli sunnah wal jamaah. Dan ad-dhamir yarji ila ahli sunnah wal jamaah lahum ناصرا تابعا. tabi'an. Ada lahum yarji ila madza Syekh? Ad-dhamir lahum. لأهل السنة، Nah, ya. Jadi لمن ada عرف jika الله ورسوله، لمن اعتقد الاعتقاد الصحيح وكان على الحق. ya, jadi ketika ada orang yang mengetahui kebenaran, kemudian memperjuangkan kebenaran, dan dia mendakwahkan kebenaran, menyerukan kebenaran, maka dia adalah penolong orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang mengajak kepada kebenaran. لأن Disebutkan oleh هم أهل Al-Bayan. الحق، أهل السنة والجماعة هم أهل الحق. Karena kelompok ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul haq, kelompok yang benar. ومما يجب معرفته على كل مكلف 13 صفة لله تعالى. وبعض علماء أهل السنة قال بوجوب معرفة 20، زاد على هذه 13 7 صفات معنوية. أما 13 هي الوجود والقدم والوحدانية والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ذكر ذلك كثير من العلماء، وبعضهم زاد 7 صفات معنوية فقال بوجوب معرفة 20 صفة. نعم. Di antara yang wajib diketahui oleh semua mukallaf adalah 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wajib mengetahui 20 sifat. Sedangkan yang mengatakan wajib mengetahui 13 sifat, 13 sifat tersebut adalah al-wujud, Allah itu ada, wal qidam, ada tanpa permulaan, wal wahdaniyah, esa, wal baqa, kekal, wal qiyamu bin nafsi, tidak membutuhkan kepada selainnya, wal mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk makhluk, wal qudrah, maha kuasa, wal iradah, maha berkehendak, wal ilm, maha mengetahui, wal hayah, maha hidup, was-sama', maha mendengar, wal basar, maha melihat, wal kalam, maha berkalam. Ini disebutkan oleh banyak di antara para ulama. Adapun sebagian ulama lainnya mewajibkan setiap mukallaf mengetahui 20 sifat bagi Allah. زادوا 7 صفات معنوية: كونه قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. Mereka menambahkan wajib mengetahui 7 sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. لكن العلماء الذين قالوا بوجوب معرفة 13 صفة قالوا أنه يعلم كونه قادرا من صفة القدرة، وكونه عالما من صفة العلم، وكونه سميعا بصيرا من صفة السمع والبصر، وهكذا. فهذه الطريقة أولى. Dan sebagian ulama yang فلا يحتاج إلى زيادة هذه ال7 الصفات المعنوية. Sebagian ulama yang mengatakan wajib mengetahui 13 sifat. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena diketahui dari kaunuhu qadirun dapat diketahui dari sifat kudrah. Kaunuhu muridan diketahui dari sifat iradah. Kaunuhu aliman diketahui dari sifat al-ilm. Kaunuhu hayyan dapat diketahui dari sifat al-hayah. Kaunuhu sami'an dapat diketahui dari sifat as-sam'. Kaunuhu basiran dapat diketahui dari sifat al-basar. Kaunuhu mutakalliman dapat difahami, diketahui dari sifat al-kalam. Dan ini, cara seperti ini itu lebih utama. Jadi pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan wajib bagi setiap orang mukallaf
untuk mengetahui 13 sifat yang wajib bagi Allah. هو لا ضرر من القول بأي قول من هذين القولين. Tidak هذا قال bahaya, به بعض علماء أهل السنة وهذا قال به بعض علماء أهل السنة. tidak masalah, tidak bahaya seseorang memilih salah satu di antara dua pendapat tersebut. Karena dua-duanya itu pendapat ulama al-sunnah. Baik yang mengatakan wajib mengetahui 13 sifat ataupun wajib mengetahui 20 sifat. Nah, dua-duanya sama-sama pendapat ulama ahlu sunnati wal jamaah. ذكر ذلك كثير من العلماء منهم عبد المجيد الشرنوبي في شرح تائية السلوك. نعم. Itu disebutkan oleh banyak di antara para ulama, di antaranya adalah Abdul Majid Asy-Syurnubi dalam syarah Ta'iyatus Suluk. وكذلك ذكر ذلك أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين. نعم. Begitu pula disebutkan oleh Abu Bakar Ad-Dimyati yang masyhur dengan Sayyid Bakri dalam kitabnya I'anatut Talibin. والشيخ أحمد المرزوقي المالكي صاحب عقيدة العوام. Begitu pula Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki yang mengarang kitab Aqidatul Awam. والإمام النووي في كتابه المقاصد. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Maqasid. والإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر. Dan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. ثم إنه لأهمية هذا العلم، يعني علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، ألف أهل العلم الثقات المؤلفات المتعددة في بيان هذا العلم. منهم يعني ممن ألف في علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ألف 5 رسائل في علم العقيدة، وهي الفقه الأكبر والرسالة والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والوصية. والإمام أبو حنيفة هو أول متكلمي أهل السنة من الفقهاء. نعم. Ya. Kemudian karena pentingnya ilmu ini, ilmu akidah, para ulama mengarang banyak karangan yang menjelaskan tentang ilmu akidah. Di antara mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi radhiyallahu anhu. Beliau mengarang 5 risalah yang menjelaskan ilmu akidah. 5 risalah tersebut adalah Al-Fiqhul Akbar, Ar-Risalah, Al-Fiqhul Absat, Al-Alim wal Muta'allim, dan Al-Wasiyah. Dan Imam Abu Hanifah adalah ahli kalam, ulama ahli kalam yang pertama di kalangan ahli sunnah wal jamaah dari ahli fikih. وقد ألف الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر والرسالة في نصرة أهل السنة والجماعة إلى مقاتل بن سليمان صاحب التفسير وكان مجسما، رد عليه. نعم. Imam Abu Hanifah mengarang Al-Fiqhul Akbar dan Risalah untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau itu membantah Muqatil bin Sulaiman yang terkenal dengan tafsirnya. Dia adalah orang mujassim. وقد ناظر الإمام أبو حنيفة فرقة الخوارج
والقدرية والدهرية، وكانت دعاتهم بالبصرة، فسافر إليها نيفا 20 مرة، قضهم أبكتهم بالأدلة الظاهرة الباهرة. Dan Imam Abu Hanifah, beliau mendebat kelompok-kelompok Khawarij, Qadariyah, dan Dahriyah. Dan mereka, pembesar-pembesar mereka waktu itu berada di Basrah. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Beliau safar ke Basrah lebih dari 20 kali. Dan di setiap perdebatan itu, Imam Abu Hanifah mengalahkan mereka, mematahkan mereka dengan dalil-dalil yang kuat. وممن ألف في علم الاعتقاد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، صنف كتاب القياس، رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين، وألف أيضا كتاب الرد على البراهمة وغير ذلك. Ya. Di antara orang yang mengarang, di antara para ulama yang mengarang dalam ilmu akidah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengarang kitab Al-Qiyas, membantah orang yang mengatakan bahwa alam ini qadim, ada tanpa permulaan, yaitu orang-orang ateis. Juga mengarang kitab Ar-Rad 'alal Barahimah dan juga kitab yang lainnya. وكذلك ألف في هذا العلم المحدث نعيم بن حماد الخزاعي، وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل، صنف كتابا في الرد على الجهمية أتباع جهم بن صفوان وغيرهم. Begitu pula muhaddis, ahli hadis Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Dan dia ini termasuk ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad. Tobakohnya sama dengan Imam Ahmad. Beliau mengarang kitab yang menjelaskan bantahan terhadap Jahmiyah, kelompok yang mengikuti Jahm ibn Safwan, dan membantah lainnya. وكذلك المحدث محمد بن أسلم الطوسي، وهو أيضا من أقران الإمام أحمد بن حنبل، صنف في الرد على الجهمية أتباع جهم بن صفوان. Begitu pula muhaddis, ahli hadis Muhammad ibn Aslam at-Tusi. Beliau juga termasuk akronnya Imam Ahmad. Jadi semasa, ulama yang semasa dengan Imam Ahmad. Beliau mengarang kitab yang membantah kelompok Jahmiyah. وكذلك ألف الحارث المحاسبي. Begitu pula Al-Haris Al-Mahasibi mengarang kitab yang menjelaskan tentang akidah. والحسين الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي. Begitu pula Husain Al-Karabisi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. وعبد الله بن سعيد بن كلاب Ibn Kullab, Syekh. بن كلاب، نعم. Begitu pula Abdullah bin Sa'id bin Kullab. والإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن بردزبة سيد المحدثين في زمانه، صنف كتاب خلق أفعال العباد. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail bin Bardizbah, Sayyidul Muhaddisin, pemimpinnya ahli hadis di zamannya, mengarang kitab Khalqu Af'alil Ibad. وكذلك ألف الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة. Begitu pula yang mengarang kitab tentang akidah adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. والإمام أبو منصور الماتريدي أيضا إمام أهل السنة والجماعة.
Juga Imam Abu Mansur. وكان هذان الإمامان أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي في نفس الزمن. Juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah pula. Ya, jadi kedua-duanya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu ada pada zaman yang sama. الإمام أبو الحسن الأشعري كان في العراق، والإمام أبو منصور الماتريدي كان في بلاد ما وراء النهر، يعني كازاخستان، تركمانستان، وتلك البلاد في أواسط آسيا. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di Irak ya, sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu di belakang Sungai Jaihun sana ya, itu di sekitar negara Kazakhstan, Uzbekistan atau di negara-negara sekitar sana, Asia Tengah. وكذلك ألف في هذا العلم القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو بكر بن فورق والأستاذ وأبو إسحاق الأسفرايني. Begitu pula yang mengarang dalam ilmu ini adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Al-Ustadz Abu Bakar Ibn Furak, dan Abu Ishaq Al-Asfirayini. Al-Asfarayini. وكذلك الأستاذ أبو منصور عبد القاهر مطاهر التميمي البغدادي صنف أصول الدين صنف أصول الدين وغيره. Begitu pula Abu Mansur Abdul Qahir At-Tamimi Al-Baghdadi mengarang kitab Usuluddin dan mengarang kitab lainnya juga. وإمام الحرمين عبد الملك الجويني وهو من المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي من أصحاب الوجوه. وكذلك الإمام الغزالي أبو حامد وهو أيضا من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي. Juga Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Beliau kedudukannya adalah Ashabul Wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu pula Imam Al-Ghazali Abu Hamid. Abu Hamid Al-Ghazali, beliau kedudukannya juga Ashabul Wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. وكذلك ألف في هذا العلم الحافظ ابن الجوزي ومن مصنفاته الباز الأشهب. Juga di antara yang mengarang dalam ilmu ini, ilmu akidah, adalah Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Di antara karangan-karangannya adalah kitab yang berjudul Al-Bazil Ashhab. وألف غيرهم كثير من العلماء في علم العقيدة، وليس مرادنا بما ذكرنا إحصاءهم، فمن منا يحصي نجوم السماء أو يحيط علما بعدد رمال الصحراء. Dan masih banyak lagi di antara para ulama yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu akidah. Kita tadi telah menjelaskan, menyebutkan banyak sekali ulama yang mengarang kitab akidah. Dan kita tidak mensensus, tidak menyebutkan semuanya. Itu masih belum semuanya. Mereka itu sangat banyak. Ibaratkan bintang di langit ataupun butiran-butiran pasir, sangat banyak sekali. Siapa di antara kita yang bisa menghitung berapa jumlahnya bintang di langit atau mengetahui berapa banyak jumlahnya butiran-butiran pasir di padang pasir? ونحن نحمد الله تعالى على هذه العقيدة السنية التي نحن عليها والتي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atas akidah yang benar ini. Kita memuji Allah karena telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita dipermudah untuk mempelajari ilmu akidah yang benar.
yang merupakan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. وهذه العقيدة هي التي مدح الرسول معتنقها، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية وهي التي تسمى الآن باسطنبول بعد 800 عام للهجرة أكثر. فتحها السلطان محمد الفاتح، وكان سنيا يعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة لا يجري عليه الزمان، وكان يحب الصوفية الصادقين، وكان يتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memuji orang yang meyakini akidah tersebut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Hakim dalam mustadraknya dengan syarat yang sahih. La tuftahanna al-Qistantiniyah falani'mal amiru amiruha walani'mal jaishu dzalikal jaish. Sungguh kota Konstantiniyah akan dapat ditaklukkan, dan sebaik-baiknya raja adalah raja waktu itu, dan sebaik-baiknya pasukan perang adalah pasukan perang itu yang menaklukkan kota Konstantiniyah. Dan kota Konstantiniyah ini telah ditaklukkan, yang sekarang disebut dengan kota Istanbul. Ditaklukkan setelah 800 tahun dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menaklukkannya? Ialah Raja Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Beliau dari ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dan tidak berlaku baginya waktu. Beliau mencintai orang-orang sufi yang benar, sufi hakiki, dan beliau juga bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وغيره، يعني كان يتوصل أيضا بالأنبياء، يتوصل بالصالحين، يعني بالنبي محمد وغيره. Beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad dan kepada selain Nabi Muhammad dari golongan orang-orang yang solih, bertawassul kepada orang solih pula. وقد ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة الله المكي الحموي رسالة سماها حدائق الفصول، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان صلاح الدين، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فسميت لذلك العقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا حافظا للقرآن، وكان فقيها شافعيا وله الإمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم. وقد حفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، كتاب التنبيه للشيرازي. Nah, ada seorang ulama, yakni al-alim al-mutakallim al-faqih Muhammad ibn Hibatillah al-Makki al-Hamwi. Beliau mengarang risalah yang berjudul Hadaiqul Fusul. Kemudian ini masyhur, terkenal dengan nama Qasidah Ibn Makki ataupun Aqidah Ibnu Makki, Ibn Makki. Yang kemudian
dihadiahkan kepada Sultan Yusuf Salahuddin. Sultan Yusuf Salahuddin menerimanya dan memerintahkan agar akidah tersebut diajarkan bahkan kepada anak-anak di dalam sekolahan-sekolahan, dalam madrasah-madrasah, hingga akidah tersebut semakin terkenal, menyebar. Oleh karena itu disebabkan juga dibantu dipopulerkan oleh Sultan Salahuddin, maka disebut dengan Al-Aqidah As-Salahiyah. Sultan Salahuddin merupakan orang yang alim, faqih, ahli fikih dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Beliau juga perhatian terhadap ilmu hadis, menghadiri majelis-majelisnya ahli hadis dan meriwayatkan hadis pula. Beliau menghafalkan kitab Tanbih karya Asy-Syirazi yang menjelaskan fikih Asy-Syafi'i. Fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. وقد ورد في الحديث الشريف لا فكرة في الرب، رواه الإمام السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور، ومعناه حرام التفكر في ذات الله، لا يصل مهما أشغل الشخص فكره إلى معرفة الله على سبيل الإحاطة بالعلم. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan la fikrata fir rabb. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Artinya haram memfikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh difikirkan, tidak boleh dibayangkan. Tidak dapat seseorang itu mengetahui hakikat Allah. وفي ذلك يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال: بيت شعر على البحر البسيط، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني الإدراك الصحيح هو أن يعتقد الشخص أن الله موجود عاجز عن إدراك حقيقته. أما البحث بالتفكر في ذات الله للوصول إلى معرفة الله على الحقيقة لا يؤدي إلا إلى الكفر والإشراك. أما معرفتنا بالله فهي بمعرفة ما يجب لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه جل وعلا. نعم. Dan diriwayatkan yang semakna dengan hadis tersebut, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan sebuah syair dengan menggunakan bahar basit. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Artinya kelemahan seseorang untuk mengetahui hakikat Allah merupakan apa? Merupakan sesuatu keimanan. Dan mencari-cari tentang hakikat Allah itu mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Artinya gimana? Artinya itu kita, agar iman kita benar, itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan kita mengakui bahwa kita ini lemah untuk menemukan hakikat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mencari-cari hakikat Allah, memikirkan hakikat Allah, maka itu tidaklah mengantarkan kecuali kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. وقد قال إمامنا
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا: الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته، فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. الاعتقاد الصحيح أن يعتقد بأن الله موجود وأنه عاجز عن إدراك حقيقته. نقل ذلك الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatih. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan untuk makhluk jalan menuju mengenalnya, mengetahuinya, illa bil ajzi an ma'rifatihi, kecuali dengan mengakui bahwa dirinya lemah mengetahui hakikat Allah. Ini disebutkan oleh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, syarah kitab Ihya Ulumuddin. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلم أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. رواه الإمام البيهقي، نقله الإمام البيهقي عن أبو سليمان الخطابي في كتابه الأسماء والصفات. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan, innalladzi yajibu alaina, sesungguhnya yang wajib atas kita, wa ala kulli muslimin, dan atas setiap orang muslim, ayya alama, untuk mengetahuinya, anna rabbana, sesungguhnya Tuhan kita, laisa bidi suratin, tidaklah berbentuk, wala hayatin, dan tidak memiliki bentuk. Lianna surata taqtadil kaifiyah, karena bentuk itu meniscayakan sifat makhluk. Wahya 'alillahi wa an sifatihi manfiyah. Dan kaifiyah sifat makhluk itu dinafikan dari zat Allah dan sifat-sifatnya. Allah dan sifat-sifatnya maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini ومن أسماء الله oleh المصور، ومن أسماء الله المصور، فلا يجوز أن يكون المصور مصورا فيكون صورة، يستحيل، لأن الله ليس كمثله شيء. لذلك قال: وذلك منفي عن الله تبارك وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. Perkataan Abu Sulaiman Al-Khattabi tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Kemudian di antara nama-nama Allah adalah Al-Musawwir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bentuk, tidaklah digambarkan dengan bentuk. Allah Subhanahu musawwir, bukan musawwar, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bentuk, maka Allah tidak memiliki bentuk, karena bentuk itu sesuatu yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah disucikan dari hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. نحن سنقتصر في درسنا اليوم إلى هنا. لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Apakah di antara kalian ada yang punya pertanyaan atau ingin dijelaskan lebih lanjut?
Baik, dipersilakan kepada seluruh peserta Kalam Aswaja pada malam hari ini untuk bertanya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan membuka mic-nya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin hari ini dipersilakan kepada moderator atau kepada Syekh untuk menutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa. Gimana, tidak ada pertanyaan? Sepertinya Ini ada pertanyaan. ini ada pertanyaan. Nah, Pertanyaan apakah atau moderator yang baca? nah Ustadz izin bacakan Ustadz. Apakah ada kaitan kewajiban untuk memahami hukum akli dalam hal wajib yang pertama? طيب طالما لا يوجد إلا هنا يوجد شيء، يوجد سؤال واحد، يوجد سؤال واحد. نعم نعم ما هو؟ سأل سائل: هل يوجد علاقة بين معرفة وجوب العقل، الواجب العقلي، ومعرفة ما أول ما يجب على الإنسان؟ هل من أول ما يجب على الإنسان أن يعرف الواجب العقلي؟ ما هو الواجب العقلي؟ هو الله، وأول ما يجب معرفته هو الله ورسول ومعرفة رسوله ومعرفة دينه. هذا من أول الواجبات لكي تصح منه الأعمال ويكون له ثواب إن عملها إذا كانت عمله موافقا لما ورد في الشريعة، وذلك لينجو في الآخرة. هل يجب عليه أن يتعلم الأحكام العقلية، الواجب، الجائز، المستحيل في الأوائل؟ ما هو معرفة الله كيف تكون؟ تكون بمعرفة ما يجب لله تعالى وما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه. Jadi jawabannya, harus saya ulang dulu ya pertanyaannya. Apakah ada kaitan kewajiban untuk memahami hukum akli dalam hal wajib yang pertama? Jadi hukum akli itu kan wajib, jaiz, mustahil. Nah, itu wajib dipelajari, termasuk hal yang wajib pertama yang dipelajari. Karena apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kemudian yang jaiz bagi Allah, kemudian sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, artinya apa? Itu kan menjelaskan tentang hukum akal juga itu. Tanpa mempelajari hukum akal kita nggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengenal Allah dengan mengetahui yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah. Dapat difahami? Baik, saudari Nur Khofifah, apakah sudah jelas? Nah, izin bacakan lagi Ustaz, satu pertanyaan lagi. Dari saudari Maulida, jika ada yang bertanya apakah Allah itu mempunyai bentuk, kemudian dijawab tidak, jika disanggah berarti Allah itu tidak ada, tapi Allah mempunyai tangan, bagaimana cara kita menjawabnya dengan tepat Ustaz? يوجد سؤال آخر شيخ. إذا قال شخص الله لا صورة له، إذا سأل شخص هل لله صورة، نقول الله لا صورة له. ثم اعترض ذاك فقال إذن هذا إذن أنت تقول بأن الله ليس موجودا.
Thumma huwa yaqul Allahu lahu yad, lillahi yad. Famal jawab wa kaifa nashrahu lahu? الله يقال عن الله له يد على معنى الصفة لا على معنى الجارحة. يد الله فوق أيديهم أي عهد الله، وتأتي اليد بمعنى القدرة وتأتي بمعنى العهد على حسب موضعها، لا على معنى الجارحة الذي يصف الله بالجارحة، يعني وصفه بصفة من صفات خلقه، فكذب يكون قد كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا كفر وضلال. ثم نحن كلنا الله صورنا بصور مختلفة والله ليس كمثله شيء، فالذي يقول أنا لله صورة جعل الله كخلقه، كذب القرآن ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، كذب آيات من القرآن الكريم، والذي يكذب آية من القرآن الكريم لا يكون على دين الإسلام. نعم. ثم الشيخ بعضهم قال ترجم قولنا ترجم الذي ذكرته أولا. نعم شيخ. Jadi ketika dinisbatkan yad kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota badan. Jadi tidak boleh dikatakan Allah punya tangan. Ya, sifat Allah itu punya banyak penjelasan. Bisa dijelaskan dengan kudrah misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dinisbatkan kepada yad itu artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai. Itu merupakan sifat Allah, bukan artinya yad di situ diterjemahkan sebagai tangan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki anggota badan, tidak mungkin memiliki bentuk. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bentuk, bukan sesuatu yang dibentuk. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bentuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak berbentuk. Nah. ثم الشيخ بعضهم يقول قولنا بنفي السورة قولنا بنفس السورة عنه هذا يقول بعضهم هذا نفي لوجود الله. هذا ادعاء كيف نجيب له؟ ولا دليل له. هذا ادعاء ولا دليل له. هذا واقع في تشبيه لله بخلقه وبالوهم، حيث إنه شاف أنه رأى أن المخلوقات أن الموجودات كل لها صورة، كل لها صورة، فقاس الله على خلقه، قاس ما لم يره بما قد رآه في خلقه، وهذا قياس شيطاني. الله تعالى ليس كمثله شيء. يكفي هذه الآية في الرد عليه لمن كان يؤمن بالقرآن يعتقد أن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لأن هذا فيه تشبيه لله بخلقه. أما من كان لا يؤمن ماذا نفعل له؟ الله يهديه، نسأل له الهداية. نعم. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah Nah, Subhanahu wa taala tidak mempunyai bentuk, artinya itu bukan menisyakan tidak adanya Allah. Nah, jadi tidak benar orang yang mengklaim seperti itu. Itu adalah klaim yang tidak benar. Kata dia, kalau kamu mengatakan Allah tidak memiliki bentuk, berarti kamu meniadakan Allah, meyakini Allah itu tidak ada. Tidak ya. Jadi orang yang mengatakan seperti itu mengkiaskan
Allah dengan makhluknya. Seakan-akan dia tuh meyakini bahwa setiap sesuatu yang ada itu pasti memiliki bentuk. Lalu dia mengatakan Allah juga memiliki bentuk. Itu adalah waham. Itu adalah prasangka yang salah. Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini cukup untuk membantah orang yang mengatakan tadi. Syekh, la yujad soal akhar, lau takhtim bid-du'a. ما هو السؤال الآخر؟ لا يوجد سؤال آخر لو تختم بالدعاء شيخ. لا يوجد سؤال آخر. طيب، إذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا مع بعض المسلمين على طاعة، فاجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بالسلام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس. اللهم اغفر لنا واجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة.